नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेठाजी आपण मानक मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। नागा साधु माने प्राकृतिक राशिचक्र उपरे जो गोचर ग्रह सब रही ग्रह गोचर स्थिति को नहीं किभली भाव फलादेश कर विशेषकर बिछा राशि क्यों गुरुत्वपूर्ण 7टी घटना जहाँकि सत घटिया जाऊँगी से संबंध में सूचना देते से गुरुत्वपूर्ण 7टी घटना संबंध में आसतु आम आलोचना करवा। उदाहरण स्वरूप गोटे राशिचक्र आप देखा ये साधारण राशिचक्र। ये राशिचक्र प्रथम जो टॉप अप रही मेष थाए, यहाँ मेषर घर, यहाँ वृष राशि, यहाँ मिथुन राशि, यहाँ कर्कट राशि, यहाँ सिंह राशि, यहाँ कन्या राशि, यहाँ तुला राशि, यहाँ बिछा राशि, ये धनु, ये मकर राशि, ये कुंभ राशि, ये मीन राशि। तेणु राशिचक्र जो अष्टम घर ये बिछा राशि। आम जेहतु बिछा राशि कथबार्ता होचे विषय कथा हो तेणु बिछा राशि एक नंबर लिखाई ये कौ पोजिशन में कौन रोचे आम देखा। ये बिछा राशि जो आम आलोचना करचे बिछा राशि रे 3टी नक्षत्र अच्छी। प्रत्येक राशि में 3टी नक्षत्र था। बिछा राशि से भाई 3टी नक्षत्र रही 16 नंबर नक्षत्र, 17 नंबर नक्षत्र, 18 नंबर नक्षत्र। 16 है विशाखा, विशाखा बिछा एवं तापर है अनुराधा बिछा एवं 18 है ज्येष्ठा बिछा। ए विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा जो नक्षत्रगत बिछा राशि अच्छी समुदाय पर बिछा राशि फलन देखिए कौन रोचे। मे 15 जाए बृहस्पति आप सप्तम रोचती तेणु सप्तम बृहस्पति रहिले बहु शुभंकर फल दे था। एवं जामित्र संस्थे विपुलाच लक्ष्मी बहुत प्रेरणार लक्ष्मी प्राप्ति होता है, धन प्राप्ति होता है बोली शास्त्र उल्लेख अच्छी। तेणु मे 15 जाए बृहस्पति सप्तम रही केतोटी शुभफल मिल। ता छड़ा मार्च 30 ठार जो शनि मीन को गोचर भ्रमण करेंगे पंचमस्त शनि होइजिबे। तो ये जो 2.5 वर्ष काल बर्तमान चतुर्थ शनि थिला ढेयार प्रभाव रे थिले। बिछा राशि व्यक्ति मैंने ढेयार प्रभाव रही कुप्रभाव रही बहु कष्ट भोग कर 2.5 वर्ष काल। ये 2.5 वर्ष मध्य बहुत दुर्दशा मध्य थे। आर्थिक क्षेत्र में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, तांकर कर्म क्षेत्र में हो बा जेकोसी क्षेत्र में हो, संपर्क क्षेत्र में हो, स्थिति क्षेत्र में हो, सबु क्षेत्र में बहुत प्रकार असुविधा से 2.5 वर्ष काल काटछन्ती शनि ढेया समय। तेरे शनि कृपा प्राप्ति हेब निश्चय जेहेतु से मीन राशि को गति करेंगे और पंचमस्त हो ढेयार बिछा राशि व्यक्ति मैंने ढेयार मुक्त हो बहुत शुभफल प्राप्त करेंगे। यही सब को मिशामिशी करी जो 7टी भविष्यवाणी आमर बाहर स्टडी कलापर बाहर जो 7टी भविष्यवाणी से गुड़िक संबंध में कहवा देखा। प्रथम है व्यवसाय क्षेत्र में विशेषकर अंशीदार युक्त जो व्यवसाय जो मैंने कर बहुत लाभवान हे। जो मान व्यवसाय बहुत अंशीदार रखिंट अंशीदार हेतु निश्चिंत भाव लाभवान हे। तापर रहा द्वितीय रहा विवाह क्षेत्र जो बाधा प्रतिबंधक सब थिला पूर्वर विवाह हो पार नाला, विवाह हो सारे फाइनाल हो पार नाला मनोनीत हो पार नाला। जदि एपटू प्रस्ताव किसी ठीक होता तेज सेपटू आसला नास्ती वाचक शब्द आप शुणुते एमती भाव विभिन्न प्रकार असुविधा थे केते दूर आगेला कौ जगह विवाह भांगी जाऊला एमती थिला से सब क्षेत्र में बाधा बंधन सब दूरीभूत हो विवाह निश्चिंत भाव चूड़ान्त हो। तापर 3 नंबर आसला दाम्पत्य क्षेत्र सुख समृद्धि वृद्धि हो। दंपति मान भितर किसी बाग वितंडा होता, वाद विवाद होता, मनांतर मतांतर होता, कौन जेकोसी कारण को नहीं होता से सब मनोमालिन्य दूर हो दाम्पत्य क्षेत्र सुख समृद्धि सब वृद्धि हो। तापर 4 नंबर देखा भूमि आ गृह संबंध में जो सब समस्या थिला भूमि क्रय करने क्षेत्र में हो, गृह निर्माण करने क्षेत्र में हो बा भूमिर कागजपत्र नहीं असंतुष्ट थे कौटी किसी भूमिगत असुविधा थिला बा कौटी भाई भाई भितर भूमि बांटर असुविधा थिला बा गृह निर्माण क्षेत्र किसी असुविधा थिला गृह हो पार नाला बा गृहर जो नवनिर्माण कार्य करेंगे से सब त्वरान्वित हो पार नाला विभिन्न प्रकार समस्या गृह भितर देउथिला बा भड़ा घर जब कहते मनोनीत भड़ा घर गोटे खोजुला जापर ना आपन मिल नाला गोटे असंतोष भितर रोचे पूर्व जगह पुराणा जगह रोचे से आपको सुट करने भल लगुनि और बारंबार चेष्टा कर पार ना। ये जो 2.5 वर्ष भितर बहुत समस्या होता है से सब समाधान हो। भूमि गृह संबंध जिते सब समस्या थे से सब दूरीभूत हो भूमि क्रय कर देखा गृह निर्माण कर देखा जार गृह निर्माण अधा था से गुड़ी कम्प्लीट हो जे नुआ कार्य से हम जो मैंने किसी मडर्नाइजेसन करने रिनोवेशन कर कार्य त्वरान्वित हो पार।
ଏବଂ ମନୋନୀତ ଗୃହକୁ ଭଡ଼ା ହିସାବରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେବାକୁ ତେବେ ମନୋନୀତ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଭଡ଼ା ହିସାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବେ, ପୂର୍ବ ଜାଗାରୁ ପୁରାତନ ଜାଗାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବାକିଆ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେସବୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, କିମ୍ବା ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବା ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଝାମେଲା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛୁଟିପତ୍ର ନେଇ ଘରେ ବସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। କର୍ମରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯିବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଇଚ୍ଛା ନକରି ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଯିବ, ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହିବେ ଏବଂ ପଡ଼ିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଯଦି କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ହେଇଗଲା 5 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଯାନବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ପଇସା ପଡ଼ିନଥିଲା, ଲାଭହୀନତା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ବୁଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ସେ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆଶା କରୁନଥିବା ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି, ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଠି ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରେ, ସେ ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କ୍ରୟ କରିବେ। ବା ଯାନବାହନ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ, କେଉଁ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା କିଣିବି ସେଇଟା କିଣିବି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆପଣ କିଣିପାରୁନଥିଲେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଥିଲେ କିଣିବା କିଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ବାକି 7 ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବିବାଦ କିଛି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରତିବେଶୀ ହେଉ ବା ଭାତୃ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର କିଛି ଥିଲା ବା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କୌଣସି କାରଣରେ ଆପଣ ବିବାଦ ବଚସା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇପାରୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ କଲେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ, ତେବେ ସେସବୁ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଲାଗିଥିବ ପୂର୍ବରୁ, ବିନା କାରଣରେ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ହେଇଥିବ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟଠୁ ଶୁଣିକିରି ଅନ୍ୟ କାନକୁ ହିସାବରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବ, ତେବେ ଶତ୍ରୁତାଟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆପଣ ପଛରେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କେମିତି କରିବେ, ସେ ଦେଖିବେ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବ, ଯେମିତି ହେଲେ ପରାଜିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ମକଦ୍ଦମା ଲାଗିଥାଏ, କିଏ ଆପଣ ପଛରେ ମକଦ୍ଦମା ଲଗାଇଥାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ଭୂମିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି ମକଦ୍ଦମା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା, କେହି ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ, ସେ ମକଦ୍ଦମାରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏହିସବୁ ରହିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର